boss, vlogger walker. Unsay tinuod pangalan nimo boss? Julie Tomisa. Julito Misa. Kaning imong gibuhat karon boss nga imong ilakaw halos tibok na libot nimong Pilipinas. Actually gikan ka sa imong lugar sa Samar. Niadto ka og Manila. Nya balik Balik ko ka. ingat ko sa Iligan City, Iligan Cagayan City. de Oro City, Cagayan de Oro City. Butuan og Surigao. Sa imong paglakaw daghan na kag namit nga mga vlogger pareha nila ni Boy Tapak. Kay istorya kay Butapang, gadto gyud ako silang balay dito Cebu. Gadto nako. Gadto man nimo sa Cebu. Isa pa imong namit nga mga dagkong vlogger. Ang uban dili man makastorya mi pero dili pwede pag mag-video. Di pwede Bawal. mag-video. Wamos si Diwata. Mao ba? Oo, si Diwata, si Wamos. Pero namit nimo sila. Namit ako ang pumayag lang sila, ang sugot lang sila si Butapang. Oh. Mao ba? Ang mga dagko ng mga Dagko mga no. kinahanglan naman sila ana ko sa istorya ka. Pero sige lang. At least agwanta ta kay ato maning nasudyan. Ya sa social media makatabang man ang mga small content creator para sa moa. O asa ka maabot nga lugar atuon man juga kay para siyempre gusto man ta mo angat sa social media para sa moa. Makatabang sa atong kapobrehon, di ba? Gihimo nimo ni para sa imong tibok pamilya. Pamilya na ko. Mga boss, shout out sa inyong tanan diha. Kung kinsa man tong nakakita ani nga video kung akong i-upload, i-subscribe ninyo o i-follow ninyo si Walker Vlogger. Ang tinuod pangalan, Ang pangalan ko tinuod ay Julie Tomisa. nganong imo maning nahimo boss nga imong gilakaw ang halos liboto nimong tibuok Pilipinas. Wala na. Unsay imong hinungdan yun ang pinaka motibo yun nimo nga imuhan ning himo? Gimo na ko ni ay gumikan sa akong pamilya bisud kay sa mi wala may makaon kaysa mamatay kami wala gutom. Oh. Tapos gilibot ako ni para po sa akong pamilya para wala makoy tumong na unsay may tabo unsay kuan sa kuha. Oh. Aha man ko maabot pero giginahan naman ko diretso lang nako. Okay. Siyempre, murag na imo na nimong happy ang social media. Oh. Unya, gusto po ka mo angat sa imong kinabuhi sa imong pagka-vlogger. So, imo na lang yung ipadayon sa imong nasugdan. Oh, sisugdan ako. Atong tanaw nimo vloggers, mga boss. Mga boss, makita ninyo ni Walker Vlogger. Magkabiba ni siyang likod. Palihog suporta unsa inyong mahatag, tubig, makaon, gamay financial, dako na ikatabang kang Walker Vlogger na to, no? Atong tubangan social media mga boss. Shout out nyo tanya. Mayang gabi.